अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ईद की तैयारियों में बेहद ही मसरूफ़ होंगे। अपनी तैयारियां तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा ना कि मैंने किस तरह से सफाइयाँ की, घर की सेटिंग से लेके डेकोरेशन से लेके मेरी तो हर चीज़ कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो रिलैक्स भी कर रही हूँ और सोचा कि जितनी व्लॉग्स मैंने बनाई थी वो मैं आप लोगों के लिए एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना थोड़ा अपनी मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अब जो है ना इंशाल्लाह रेगुलर हो जाते हैं, हम लोगों का इंटरेक्शन रेगुलर होगा आज से इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि मेरा जो आने वाला व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ चित्राल के एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन के बारे में शेयर करूँगी, एक बहुत ही खूबसूरत रस्म शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ चित्राल का वो बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेडिशन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी ना कि चित्राल को ऐसे ही पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोगों की ज़मीन नहीं कहते, क्योंकि हम वाकई में ऐसे लोग हैं जहाँ पे रिश्तों को बहुत ही दिल से, बहुत ही मान के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ निभाया जाता है। और स्पेशली जब बात बेटियों की हो तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हमारे लिए रिश्ते सबसे पहले होते हैं, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। तो आज वही एक खूबसूरत सी रस्म जो बेटियों के लिए डेडिकेटेड है। तो हमारे यहाँ स्पेशल इवेंट्स पे बेटियों के लिए स्पेशली ईदेन हो गई, नवरोज़ हो गया, ऐसे मौक़ों पे उन बेटियों के लिए जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए उनके मैके से बहुत ही ख़ास ताम बनाए जाते हैं, स्पेशल डिशेस बना के उन बेटियों के लिए भेज दी जाती हैं उनका हिस्सा कह के। बेशक बेटी का हिस्सा तो अल्लाह पाक ने, उसके रसूल ने, उसके हबीब ने पहले ही वज़ा किया है कि बेटी का तो विरासत में हिस्सा होता है। फिर आप लोग ये सोचेंगे कि ये क्या खाना बना के भेजना बेटी का हिस्सा हो गया। ये वो हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हम अपनी बेटियों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी आपके मैके में हर नवाले के साथ आपका नाम लिया जाता है, हर नवाले के साथ आपको याद किया जाता है और उसी याद, उसी मोहब्बत के इजहार के तौर पे बेटी के लिए ऐसे ख़ास मौक़ों पर उसके मैके की तरफ से ये चीज़ें बन के उनके ससुराल भेज दी जाती हैं या तो भाई लेके जाते हैं। तो आज हमने भी सोचा, मेरे हस्बैंड की बहनें यहाँ पे होती हैं टाउन चित्राल में, उसकी एक फूफी होती हैं, तो आज हमने भी सोचा कि उनका जो बर्श है, हमारी चित्राली लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में हम इस रस्म को बेटी के घर बर्श ले जाना कहते हैं। तो आज हम भी अपनी बेटियों के लिए बर्श लेके जा रहे थे। तो उसकी तैयारियों में मैं लगी थी। 3 घर थे तो 3 घरों के लिए बनाना था। जो घर में मैं बना सकी वो मैंने घर में बनाया, बाकी चीज़ें हमने बाहर से मार्केट से ले ली थी उनके लिए और उनके लिए इफ्तारी लेके हम गए थे। तो यहाँ पे टाउन चित्राल में 2 मेरी नंदे रहती हैं, मेरे हस्बैंड की छोटी बहनें और एक उनकी फूफी रहती हैं। चूँकि फूफी का मैका तो ज़ाहिर है हमारे दादा दादी फोत हो चुके हैं, तो ये रस्म अब उसके भाइयों ने निभानी होती है। लेकिन यहाँ टाउन चित्राल में मेरे फादर इन लॉ जो थे वो आउट ऑफ टाउन है, वो लोग पेशावर में हैं। तो ये फुप्पी वाला रस्म भी हमने कहा कि हम कर लेते हैं, चूँकि घर की बड़ी बेटी वो हैं तो पहले तो उसका हिस्सा बनता है, उसके बाद छोटी बेटियों के लिए लेके जाते हैं। तो बस उनके लिए लेके गए थे, बहुत ही खूबसूरत उनके साथ हम लोगों ने इफ्तारी की, बहुत अच्छा टाइम गुजारा और जनाब फुप्पी से ढेर सारी दुआएं हमने ली। बहनों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया भाई को, हमें, और वहाँ से हम लोग वापस आ गए। यकीन करें बहुत खुशी मिलती है जब आप किसी को थोड़ी सी भी खुशी देने के काबिल होते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसी तौफीक दे कि हम किसी की खुशी का सबब बने, आमीन। यहाँ पे मैं जो है ना बच्चों के लिए नमक पारे बना रही थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। और बच्चों के लिए नमक पारे में अक्सर इफ्तारी में भी काम आता है, चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो मैं एक साथ बना के रख देती हूँ। तो जनाब आज की इफ्तारी बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि 26 रोज़ों के बाद आज अम्मी अब्बू पेशावर से आए थे हमारे पास। आज हमारे पास उनकी पहली इफ्तारी थी। तो मेरे अब्बू जो हैं, मेरे फादर इन लॉ, वो काफ़ी खुश थे, बहुत ही ज़्यादा नफीस तबीयत के मालिक हैं। खाने पीने में भी हर चीज़ देखभाल के बहुत नफासत के साथ वो चीज़ें नोश फरमाते हैं। तो यहाँ पर भी उसके मिजाज के हिसाब से, उसकी तबीयत के हिसाब से चीज़ें बनी थी और काफ़ी टाइम बाद अब्बू की दुआएं जो है ना बहुत ही अच्छा लगा था।
اے اللہ تنفس مسکرے دکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اے اللہ تننے کا بیان اے اللہ تن فرشتگانم خطرہ اے پاک و پروردگار تمام اس پر پشتو اچھو گناہ اس پر تو باشندہ کو اے پاک و پروردگار اس پر نلتت کی بشتی سن اے پاک اللہ اتتن تمام اتتن قبر نور کو اے پاک و پروردگار اس پر کائی کی اس پر صلی اللہ کو اے اللہ اس پر علیہ صلی اللہ کو اس پر مشکلات و آسان کو اس پر صحت صحیح کو اے پاک و پروردگار اس پر رزق نرزق کو اس پر دلت اس پر مسلم کو اے پاک اللہ اس کی وفاق نلتت بہتی سنیات تلت مغفرت کو اے اللہ. تو کافی عرصے کے بعد ابو کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی، اس کی بہت ہی پیاری پیاری دعائیں سننے کو ملی. آمین ثم آمین. اللہ اس کی دعائیں اپنے حضور قبول فرمائے، ہم سب کی دعائیں اپنے حضور قبول فرمائے. تو آج زہرا کی، میری گڑیا کی فرمائش تھی کہ اس کے لیے میں چوڑیاں لے لوں، مہندی لے لوں اور جویلریز اس کو لینی تھی. تو اس کو لے کے پھر ہم فیملی والے چلے گئے مارکیٹ، ان کو چیزیں لینی تھی. میں نے ویسے ان کی چیزیں، ان کے کپڑے شپڑے سارے لے لیے تھے، صرف اس کی چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی تھی. بیٹیاں سچ میں گھر کی رونق ہوتی ہے، ان کی وجہ سے گھر میں ہر چیز خوبصورتی ان کی وجہ سے گھر میں بکھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پہ چوڑیاں دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ خاص نہیں لگی تو میں اس کو لے کے آگے چلی گئی. بیٹیاں نا بالکل پھول جیسی ہوتی ہیں، جس طرح آپ پھول کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ بیٹیوں کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ ان کا دل بہت ہی نازک ہوتا ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ مرجھا جاتے ہیں. تو اپنے آنگن کی ان پھولوں کا آپ لوگ بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں. تو یہاں پہ مارکیٹ جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک چیز جو بہت ہی اس سے میں افیکٹ ہوئی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. چترال میں بیگرز آج کل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. چترال ایک ایسا واحد ڈسٹرکٹ تھا جہاں پہ بیگرز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج کل یہاں پہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ پروفیشنل بیگرز کی میں بات کر رہی ہوں. چترالی اتنے خوددار لوگ ہیں، وہ بھوکے سوئیں گے لیکن کسی سے مانگ کے نہیں کھائیں گے. لیکن آج کل پتہ نہیں یہ پروفیشنل بیگرز کہاں سے آ کے چترال میں پوری ان کا ایک گروپ ہے جو کہ پھیل چکا ہے. ہر دروازے پہ ہر روز 9 سے 10 بچے دروازوں پہ آتے ہیں اور باہر تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو میں نے ایک بہت ہی متاثر کن چیز یہ دیکھی کہ 2 چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے روڈ کے کنارے. ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا اور دوسرا بچہ چھوٹی موٹی چیزیں سامنے رکھ کے سیل کر رہا تھا. اتنی مجھے متاثر کن وہ چیز لگی اور میں نے اس ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس بچے سے وہ چیزیں لے لی، کیونکہ ایسے بچوں کو، ایسے محنت کش بچوں کو نہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے جو کہ بھیک مانگنے سے وہ محنت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے سبق آموز واقعات آپ لوگوں کو بھی یقیناً روز نظر آتے ہوں گے. تو میرا تو پرسنل مشورہ یہ ہے کہ ایسے بیگرز کو، پروفیشنل بیگرز کو آپ لوگ بھی ڈسکریج کیا کریں، جس کی وجہ سے ہمارے چترال کا جو ایک امیج تھا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ اسی سے تو آپ کا پیار ظاہر ہوتا ہے. تو رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.